Salam, dans cette vidéo, nous allons résoudre une équation du second degré du type sinus x dans l'intervalle moins pi, pi. Donc, on pose x égale sinus x. Donc, pour résoudre cette équation, on pose x égale sinus x. Donc, à l'équation, il y a x au carré moins 1 moins racine 3 sur 2 x moins racine 3 sur 4 égale 0. Donc là, on calcule le discriminant delta égale 1 moins racine 3 sur 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins racine 3 sur 4 égale, donc on a une identité remarquable, donc il y a 1 plus 3 moins 2 racine 3 sur 4 moins, donc on a 4, donc غتمشي ou moins مع الموا هي plus racine 3 égale 4 moins, donc on a 4 moins 2 racine 3 sur 4 plus racine 3 égale عندي هنايا donc كان واحد المقام عندنا 4 moins 2 racine 3 plus racine 3 égale 4, donc on a 4 racine 3, donc on dit 4 racine 3 moins 2 racine 3 هي 2 racine 3. Voilà, donc دابا نحاول نكتب على شكل ايدونتيتي روماركابل باش نعرف شنو هو لو سين ديال دلتا. دونك عندي في المقام 4 هي 2 او كاري، وهنا دونك خصني نكتب 2 راسين 3 و بلس 4 نكتب على شكل ايدونتيتي روماركابل. دونك هنا عندي راسين 3 يعني عندي 2 فوا 1 فوا راسين 3، يعني غتكون a égale 1 و b égale racine 3 au carré. b égale racine 3، donc عندي هنايا 1 au carré plus 2 fois 1 fois racine 3 plus racine 3 au carré. Donc 1 plus 3 هي 4 و 2 racine 3 هي 2 fois 1 fois racine 3. Donc دابا نكتبها على شكل ايدونتيتي remarquable 2 au carré، donc هي 1 plus racine 3 au carré. Donc bien sûr نشرط هذه غنلقاها هي 4 plus 2 racine 3. Donc d'abord delta strictement positif. Donc نحسبو x1 ونحسبو x2. x1 égale donc moins b, x1 égale moins b, donc عندي هذه l'équation. تو x2 donc عندي هي 1 moins racine 3 sur 2, 1 moins racine 3 sur 2 moins racine delta, donc il y a 1 plus racine 3 sur 2, donc on a les 2 fois 1, a égale 1, donc sur 2 égale 2, donc on dit il y a 2, 1 moins racine 3 moins 1 moins racine 3 غنختزل الان مع moins 1 غتبقى ليا moins 2 racine 3 sur 2 هي moins racine 3 sur 2, donc x1 égale moins racine 3 sur 2. Voilà, donc هذا هو x1. دابا نحسبو x2. Donc x2 égale donc moins b هي 1 moins racine 3 sur 2 plus racine delta. Donc racine delta هي 1 plus racine 3, donc هذه هي delta 1 plus racine 3 sur 2, donc sur 2. Donc هنا عندي a égale 1, donc غنقسم على 2 égale, donc هنا عندي 2 donc عندي 1 moins racine 3 plus 1 plus racine 3. donc غنختزل racine 3 مع moins racine 3 غتبقى ليا 2 sur 2 هي 1 sur 2, donc x2 égale 1 demi. donc لقينا x1 égale moins racine 3 sur 2, donc x1 égale moins racine 3 sur 2 ou x2 égale 1 sur 2. donc d'abord نرجعو للسينوس. donc x sinus ديال x صغيرة, donc sinus x égale 1 sur 2 ou bien sinus x égale moins racine 3 sur 2.
Donc إمتى السينوس كيساوي 1 sur 2 lorsque x égale pi sur 6. Donc sinus x égale sinus pi sur 6. و sinus x إمتى كيساوي moins racine 3 sur 2. donc ملي x كيساوي لنا moins pi sur 3. donc حيت نعرفو بأن sinus moins x هو moins sinus x. donc sinus تيساوي sinus x تيساوي sinus ديال moins pi sur 3. donc دابا نشوفو لي سوليسيون ديال كل ايكواسيون بوحدها. عندي x égale pi sur 6 plus 2k pi, ou bien x égale pi moins pi sur 6, donc on a pi moins pi sur 6 plus 2k pi, avec k appartient à z, ou bien donc on a l'équation tania غتعطيني x égale moins pi sur 3 plus 2k pi, ou bien x égale pi moins pi sur 3 plus 2k pi, avec k appartient à z. Voilà, donc on dit x égale pi sur 6 plus 2k pi, ou bien x égale, donc on dit 5 pi sur 6 plus 2k pi, avec k appartient à z, ou bien on dit x égale moins pi sur 3 plus 2k pi, x égale pi plus pi sur 3, donc il y a 4 pi sur 3 plus 2k pi, avec k appartient à z. donc هادوما les solutions dans R هما pi sur 6 plus 2k pi, 5 pi sur 6 plus 2k pi, ou bien moins pi sur 3 plus 2k pi, 4 pi sur 3 plus 2k pi. donc غنشوفو شنو هما les solutions dans l'intervalle moins pi pi. donc عندي le cercle trigonométrique هي هادي، donc عندي هنايا moins pi حتى ل pi، donc هذا هو الانترفال اللي خصنا نلقى فيه لي سوليسيون. عندي pi sur 6 هي هادي، donc عندي هنا pi sur 6، donc غنرسمو une droite parallèle مع l'axe des abscisses غيعطيني هنايا 5 pi sur 6. donc هاد لي دو valeurs appartiennent l'intervalle moins pi pi. وعندنا moins pi sur 3، donc هادي هي pi sur 3، donc هنا غتكون moins pi sur 3، donc عاوتاني une droite parallèle مع l'axe des abscisses. عندي هنايا donc 4 pi sur 3، donc هنايا ما غتكونش كتنتمي للموان بي بي. donc شنو هي العدد اللي غيكون كينتمي؟ عندي هنا pi sur 3، هنا عندي 2 pi sur 3، donc هنا غتكون moins 2 pi sur 3. donc ملي غندير l'encadrement les solutions اللي خصني نلقى هما pi sur 6، donc pi sur 6 ou 5 pi sur 6 ou moins pi sur 3 ou moins 2 pi sur 3. donc هادو هما les solutions اللي appartiennent l'intervalle moins pi pi. donc كنلاحظوا ان هنا عندي pi sur 6 5 pi sur 6 moins pi sur 3، هنا عندي 4 pi sur 3، donc هادي n'appartient pas l'intervalle moins pi pi، alors que l'abscisse curviligne principalement de pi sur 3 هو اللي appartient. donc دابا ندوزو نديرو l'encadrement، خصنا نلقاو هاد 4 ديال لي سوليسيون. فوالا donc عندي نقسم على 4، donc نديرهم اون باراليل، نديرو لونكادرومون ديالهم ب4. عندنا pi sur 6 plus 2k pi، هنايا عندي pi supérieur ou égal à moins pi، وعندنا 5 pi sur 6 plus 2k pi inférieur ou égal à pi supérieur ou égal à moins pi، وعندنا moins pi sur 3، donc عندنا هذا وهذا moins pi sur 3 plus 2k pi compris entre pi et moins pi، وعندنا 4 pi sur 3 plus 2k pi، donc تا هو inférieur ou égal à pi supérieur ou égal à moins pi. donc غادي نديرو لهم l'encadrement بربعه بينهم اون باراليل. donc عندي هنايا غتبقى ليا 2k pi، عندي pi moins pi sur 6، وهنا عندي moins pi sur 6، donc عندي 2k pi غتكون compris entre، donc هنا عندي 7 moins 1 هي 5 pi sur 6، وهنا عندي moins 6 moins 1 هي moins 7 pi sur 6. donc غنختزل ب 2 pi
غتبقى ليا ك compris entre 5 sur 12 وهنا عندي moins 7 sur 12. Donc هنا avec k appartient à z. Donc l'entier relatif اللي compris entre moins 7 sur 12 و 5 sur 12 هو 0. K appartient l'ensemble اللي فيها 0. Donc x égale غنعوض هنايا في k ب0 غتعطيني pi sur 6. Donc voilà pi sur 6 هذا هو البروميير سوليسيون اللي لقينا في الدائرة. دونك هذا هو السوليسيون الاول. ندوزو للثاني. عندنا 2 كابي. دونك هنا عندي بي موان 5 بي سور 6 موان بي سور 6 موان 5 بي سور 6. دونك هنايا 2 كابي غتكون كومبري اونتر عندي موان 6 موان 5 هي موان 11 بي سور 6 وهنا عندي 6 موان 5 دونك هي بي سور 6. دونك شنو هو هنا غنقسم على 2 بي دونك غتعطيني ك محصوره ما بين عندي هنايا 1 على 12 وهنا عندي ناقص 11 على 12. دونك لونتيي ريلاتيف لي كومبري اونتر moins 11 sur 12 et 1 sur 12 هو 0. دونك حتى هنا ك appartient à 0 x égale 5 pi sur 6. Voilà, donc à la deuxième solution. D'abord, on a moins pi sur 3 plus 2 pi compris entre pi et moins pi. Donc, on dit 2 pi. On dit pi plus pi sur 3 supérieur égal moins pi plus pi sur 3. Donc, 2 pi. 4 pi sur 3. Moins 3, donc plus 1, il y a moins 2 pi sur 3. Donc, indique غنقسم على 2 pi inférieur égal 4 sur 6. Donc, هنا عندي 4 sur 6. وهنا غنقسم عاوتاني على 2 pi. Donc, هي moins 2 sur 6. Donc, moins 2 sur 6 اللي هي moins 1 sur 3. وهنايا 2 sur 3. Donc, le nombre est compris entre moins 1 sur 3 et 2 sur 3 هو 0. Donc K appartient à l'ensemble اللي فيها 0. Oui, donc هنا غتعطينا 0, وتا هنا 0, donc 0. هنا موان وهنايا دونك هنايا دو نومبر واحد نيجاتيف وواحد بوزيتيف. دونك غتعطيني هنايا 0. دونك x غيساوي ليا moins pi sur 3. دابا ندوزو هنايا دونك لا سوليسيون هنا هو moins pi sur 3. دابا 4 pi sur 3. دونك عندي 2 pi. هنا عندي بي موان 4 بي sur 3 وهنا عندي موان بي موان 4 بي sur 3. donc 2 k pi 3 موان هي موان بي sur 3 وهنا عندي موان 7 بي sur 3. donc 2 k donc هنايا نضطر ك ا compris entre نقسم هنا على 2 بي donc هي موان 1 sur 6 وهنا على 2 donc il y a moins 7 sur 6. donc هنا l'entier relatif اللي appartient à moins 7 sur 6 ou moins 1 sur 6 هو moins 1. donc K appartient l'ensemble اللي فيها moins 1 d'où x égale 4 pi sur 3 moins donc نعوض K par moins 1 moins 2 pi. donc x égale عندي moins 6 plus 4 donc il y a moins 2 sur 3 pi. Voilà, donc هذا هو la dernière solution. donc هذا هو les solutions اللي لقينا في الدائرة. donc لقينا moins 2 pi sur 3 donc هو هذا ولقينا moins pi sur 3 ولقينا 5 pi sur 6 و pi sur 6. donc هذا هما les solutions اللي appartiennent l'intervalle moins pi pi. et merci.